Now we will going to tackle about lesson 3, characteristics and elements of a business letter. So, characteristics of a business letter. Business letter is one of the vital components in the success of a business. To ensure that we are writing an effective business letter, there are 10 things we should consider. So, ang business letter kay usa ni siya sa pinaka-importante sa business para mas mo grow ug mas mudako pa imong business through sa mga kanang like franchising, mga kanang partnerships. Dapat ra ba namoy mga kuha na kanang business letter para mas madali ang mga transactions. So, dang night tenses ang business letter nga dapat nato i-consider. So, first is ang completeness. Completeness refers to the inclusion of complete information. The business letter should answer the question who, what, when, where, and how to produce a good and complete business letter. So, ang kaning kanang in making a business letter kuno dapat imo mga information nga gipambutan dito kay mga sakto ug mga walay mga sayop din kanang in making business letter dapat sad imong mga questions kay dapat kay na kay mga questions dito nga like kanang who, what, when, where ug how. Like for example kanang naa kay client sa para sa upcoming nga project, then para ma-ensure nimo ang completeness sa imong letter dapat imong i-address ni mga pangutana katong kanang kinsa ang involved sa project, kanang unsay mga task nga ipang kuhanan nga project, then kanang kanus ang mag-start ug mag-end ang project, then asa mo mag-meet sa clients sa para sa project nga mag-meeting mo ba sa para nga upcoming project, then unsaon niyo pag-execute ang project para mas ma-ensure nga complete ang mga information nga gipambutan dito sa imong business letter. Then next is ang correctness. Correctness refers to the correct grammar, punctuation, spacing, information, and structure. It also refers to the correct format of a business letter. So, ang kaning correctness kay dapat kung maghimo kag business letter dapat ang mga kuan dito mga grammar, mga punctuation, spacing, mga information nga gipambutan nimo dito kay mga dapat mga sakto din. Ang kuan sad ay structure ug ang format sa imong business letter dapat kay sakto na siya, like walay mga sayop din kanang para ma-attain nimo ang kanang correctness sa imong business letter dapat nimong ipang double check ang mga like kanang spelling sa names, sa address, kanang kanang mga numbers ug amount sa kanang mga transactions nga inyong gipangibutan dira sa business letters. Then next is ang conciseness. Conciseness refers to being direct and brief without compromising the complete idea in writing a business letter. We should not include unnecessary information which might confuse the reader. So kaning conciseness kay kung maghimo ka og business letter dapat ang mga information dito nga imong butang kay dili like kanang mga tag-as ni kayo abi na lang like narabi uban na abi lang kay tag-as kaayo kay kuan na o kanang nindot na kayo pag himo sa business letter narabi uban na nga mga gipang pataas-taas lang kay para mas kuan gid nila nga nga nindot ni siya nga business nana. Then para mas makuan nimo ang business letter dapat kay kanang mubo ra tapos direct to the point ra gid yung mga gipambutan dito sa imong business letter. Then dapat kay
kanang katong mubo ra tapos direct or pahit para dili ma-confuse ang imong dili maglibog ang imong reader or imong clients nga magbasa sa imong imong business letter. Then dapat walay mga unnecessary information nga mga pambutan didto sa imong business letter kanang para walay sayo. Then like na example diri ganing instead of saying at the present time, say now. So mo na siya nga dapat kanang brief ra tapos direct to the point imong kanang gipambutan dito nga information. So next is ang coherence. Refers to the smooth flow of ideas in a business letter. The content of a business letter should be in order and easy to follow. Some of the devices that you may use to achieve coherence are use of synonyms, use of transitional words, use of pointers, and use of repetition of words, and use of sentence patterns. So kanang so ang kaning coherence kay kanang in making a business letter, ang coherence kay means kanang like kanang idea sa business letter nga kanang sayon ra nga sabton. Then dapat ang content dito sa imong business letter kay dapat naka-organize tapos organize para sayo na siya sundon. Then para ma-achieve nimo ang kanang coherence kanang inana kay dapat pwede ka mag-use og kaning mga synonyms, kaning mga transitional words, pointers, repetition words, sentence patterns. Pwede ka mo gamit ana nila para mas ma-achieve nimo ang coherence. So in short, coherence help ensure your business letter is clear and easy to grasp, preventing confusion. So dapat ka ng ang coherence kay makakuha ni siya makatabang sa imong business letter para sayon og kanang sakto og kanang maka-prevent og confusion sa imong reader. So I hope nga masabtanan niyo akong discussion. Thank you. Good day, miss. I am James Bralgood. So today, I want to discuss the clarity. It refers to readability of the information which is easy to understand. We should bear in our minds that simple words are more preferred than complex ones. So, ang clarity kuno nagpasabot nga ang impormasyon kinahanglan nga sayon basahon og daling masabtan. Dili kini kinahanglan nga binisaya nga like ka ng mga ilawom nga Bisaya o puno nga mga lisod nga storya. Mas maayo nga mogamit og mga pulong like kanang mga storya like kanang ginagamit nato nga adlaw-adlaw kaysa sa mga storya nga highfalutin o sobra pa sa technical. So mo na siya ang clarity. Concreteness refers to the use of specific words, not general words. So example ani, instead of mo storya ka ganang return of investment, so ang imo na lang storya is profit. So another example, and another example is instead of mo storya ka kanang market penetration, so imo na lang storya is successful selling. Courteousness refers to the politeness of the tone of business letter. Being friendly by showing positive approach is the key for a successful communication and business. So, below are some examples of the negative and positive word, but then, again, positive words are more preferred in doing business. So, maguna ta sa negative, like bad, sad, old, hard, slow, disagree, delay, and demand. So, sa positive is good, glad, new, easy, fast, agree, early, and request. So, ang courteousness kuno nagpasabot nga
pagka matinahuron sa laing tao ug daway ka mo socialize sa laing tao kay labi na og nakay negosyo or trabaho, importante kayo ni ang pagpakita og may nga batasan o pagka-friendly o positibo nga tinabian. Mao ang rason para sa magmalampuson sa imong pangandoy. Consideration refers to the use of professional tone to show respect to the reader of the letter. Also, we need to anticipate the attitude in writing our letter. So, example, ani kay, instead of saying, we are glad to offer you the best services. So, imo na lang istorya is, you will be pleased to find must-try services in our branch near you. Consistency refers to the uniformity of the time and style of the writer in a business letter. So, ang consistency kuno nagpasabot sa pagkaparehas ug pagka-uniform sa style ug format sa imong pagsuwat. So, sa laktod pa nga pagkastorya, kinahanglan consistent ka gikan sa sugod hangtod sa tumoy sa imong pagsulat. Mao na siya ang consistency. Credibility refers to the personality of the writer as himself, which may reflect on his writings. So, ang credibility kuno nagpasabot sa personalidad o karakter sa nagsulat nga makita diya sa iyang agi ug sa sinulatan. So, sa laktod pa nga pagkastorya, ang pagsalig sa tao nga naghimo sa sulat. So, mo na siya ang credibility. So, good evening, Miss. My name is Ramji Impas. So, I'm going to discuss about the elements of business letter. So, business letter follow communication process with includes three main elements: sender, message, or receiver. So, ang kanilang tulo ka elements of business kay naad ni siya kanang three. Mao ni siya si sender, si message, og si receiver. So, the person writing the letter. The sender should know the receiver complete name, position, and address, which should be include the letter. Number katulong nga bullet kay the sender must be knowledgeable in the basic grammar, punctuation, spelling, and mechanics to create good comprehension the receiver. So, kanina yung sender guys kay understandable man kani pero ako lang i-explain. So ang kaning sender day kay kanang example kanang mga apply kag trabaho. Dapat kanang magsuwat ka magkuan ka mag-send ka sa og kanang message sa imong kanang gi-applyan. So dapat daw kanang complete name nimo nya unsay kanang position nimo nya butangan sa nimo kanang complete nga address nimo nya kuan sad kanang must be kanang bisag basic lang nga grammar niya sa spelling niya sa mechanics. So kaduha kay message, the core reasons of anything communication. Kaduha nga bullet, it should be well write, simple, and understandable. So ikatulo, the message needs to be direct, persuasive, and to avoid necessary information, it should be concise and complete. So kanang message day guys kay kanang mao ni ang katong imong kanang gisuwat, mao ni siya kani day siya day dapat musuwat sad ka kana sang kanang understandable sad pud kayo sa kanang imong gipadad-an nga suwat nga sa message. So it should be kanang kuan diskarte na nimo kanang diskarte pud ka it should be consent and complete sad. So ang ikatulo kay kuan the receiver. So the receiver finish the communication cycle. Ikaduhang bullet, the receiver primary job to understand the letter's message and give feedback for financializing the communication. So kani siyang receiver guys kay mao ni ang kanang siyempre kanang mao ni ang kanang imong like kanang company nga imong gipadad-an og kanang nang
message nga kanang mga apply kag trabaho. So mao na siya nya. Siya na imo kuan nimo mo decide nga kanang mo feedback nimo og mas magustuhan ba niya ang imong message. So mao ra to, thank you. Good morning everyone, I am Shinloyd B. Pipito and today I'm going to discuss you the Lesson 4 Basic and Operational Parts of a Business Letter. So, according to Anatole Broyard, in an age like ours, which is not given to letter writing, we forget what importance it used to play in people's lives. So, ang pasabot ako no ani ni Anatole Broyard, karon do ako no nga age which is not wanad ako no'y hatag og letter writing. Ang tatuwa karon kay ato nang nakalimtan ang unsa gi gamit sa mga tao gid kay karon technology naman gamit mga send na siya nato through Gmail na lang siya dili pare sa una nga moto pa ka sa company mo para mo send ka sa muhatag ka sa lang business letter para makasuod ka sa ilang company. So next, basic parts of a business letter. A business letter is composed of the following basic parts. So, kanong business letters na composed ng mga basic parts. So, first one is letterhead or heading, dateline. Kani dateline, mo ni siya ang adlaw kung ano saan mo himo, inside address, kung asa nga address siya, salutation, body of the letter, inside purpose sa letter, complementary clause, signature line, and written signature. So, first one is letterhead. This includes the company name, mailing, and address, contact number, and often ang logo. So, ang kanino ko nung letterhead, nag-include ako ni siya ang pangalan sa kumpanya, ang address, imo ang contact number, o pwede ra pud ang logo sa company. Some companies have personalized letterheads for employees. If a company letterhead isn't used, a complete corresponding or return address is required, including the street, city, province, region, and zip code. So, kanida ko nung letterhead, dapat na kuno complete ang corresponding para mahatag nila balik ang imuhang letter. So, magka-include ko no ani kung asa mo nga lugar or street, kung asa nga city, sa nga province, sa nga region, o ang most important gid kayo ang kaning zip code. Mo na siya ang letterhead. Number 2, dateline. This part specifies the month, day, and year the letter was written. It also notes rules for writing the dateline such as using October 13, 1992 or 10-13-1992. So, ang ganito ko nung dateline, muna siya ang part nga na ang adlaw, buwan, ug unsang year nga letter nakasuwat. Mo sa ni kuno siya nga nakasuwat kuno ani October 13, 1992. So, ang important daw kuno ani siya dili daw kuno pwede include mo ang ST, ND or TH. Example na 13 October 13, 1992, di siya pwede. Makuhaan mo na siya, dili mo makasoda na or or wala ra na siya, hindi siya kuhanon. So A, you should not use abbreviations when writing the dateline. So ang kanito ko no, dili da ko no ta magamit og abbreviations. Meaning din ko no ning abbreviations kay kanang imong kuana nimo ipagamyon na nimo ang letter or word or number. So example na ni 10-13-92. Di na siya pwede ay sayop ka na siya, dapat ka na siya sayop. Or 10-13-1992 or October 13, 1992. Di na siya pwede siya. Letter B, you should not include ST, ND or TH after the You should not include ST, ND or TH after the day and month. So, dili ako nun mo include ang ST, ND or TH after sa day or month. For example, September 1st
or October 2nd or November 3rd. Hindi siya pwede. So C, you may use conventional style. So kanina damit, pwede ra nimo siya ni gamiton January 15-20 2007 or military style 15 January 2007 mo na siya. So 3, inside address. Inside address typically comprises 3 to 5 lines. These lines should include the full name and job titles of recipient of the first line, their division on the second, their specific position on the third, the complete name of their company or organization on the fourth, and the company full address on the fifth line. So kanina ko no ang inside ko no sa address nag-include ko no full name, job, title. So kani siya nalagay siya 3 to 5 lines. So ang unahin siya kay include na mo ang full name sa address, then ano siya. So second line do ko no kay division do ko no sa snipers. Uy, klaro. Snipers. Apit na. Lasa lagid. 1, 2, 3, action. So B, you may use miss when addressing a single woman. So imo na ko isuot dito kay miss da ko no if single. Of married gani kay Mr. and Mrs. You may also use miss if the status is not known. Pwede ra ko no nimo isuot dito ug miss if ang status wa ka kabalo. So C, use Mr. in addressing a man. You may also its plural from Messieurs French or its abbreviation Messrs. So pwede da kuno ka mogamit og Mr. if lalaki ang imuhang i-sendan. D, you may also abbreviate the title doctor to DR, for example, DR Sylvia C. Ambag. So pwede ra kuno i-short nimo ang word na ang title nga doctor to DR. So last one is letter E. The title Reverend should not be abbreviated and it should be preceded by the, for example, the Reverend Sonny Ramirez. So that's all. Thank you. F. You may or may not abbreviate the title Professor, for example, Professor Danilova A. Lorenzo or Prof. Danilova A. Lorenzo. But if only surname is available, the title should be not abbreviated. For example, Professor Lorenzo. So kanina siya guys, example na siya. Abbreviate is shorten for their name. So example, mo na siyang Professor Lorenzo. So og full pa ni siya, morning Professor Danilova A. Lorenzo. So next, G. Company or organization position such as supervisor, manager, secretary, superintendent, proprietor, or even president may either precede or follow the name of the receiver of the letter. For example, Miss Army Joey A. Rivera, proprietor, Elysian Event Specialist, or Miss Army Joey A. Rivera, proprietor, Elysian Events Specialist. Next, H. The title honorable used by judges of the court, members of the cabinet, congressmen, senators, or other government officials who hold an important position and office in the city, province, or country. You may or you may not abbreviate the title honorable. For example, Honorable Rodrigo R. Duterte or Hon Rodrigo R. Duterte. Guys. So, fourth, solution. This is formed by dear followed by the recipient's last name. It should end with a colon in American English or a comma in British. So example ni guys is katong fan dear to tapos ang iyan na day last name or dear Sharon parehana. So next, body of the letter. This contains the main message. The first and last sentence are highlighted as most important, aiming to make the reader feel at ease initially and please or content at the end.
So kani din body of the letter day kay palimoni siya ang imong last sentence highlighted the most important na dire imong ipangbati ari na imong ipangsuwat tas is essentially please contain today to make the reader feel at ease. So mo na siya. 6 complementary close. This is the formal closing. Sincerely, respectfully. Only the first letter of the first word is capitalized. Oh, mo na siya. Sincerely, respectfully, truly yours. So, next. Good evening, Miss. I am Jean Takokong. Number 7. Signature line. This includes the waiter's full typewriter name and their official title of the company's name, with example provide for very formal legal and less formal business content. Very formal or legal, less formal or business. Number 8. Within signature. This refers to the sender clearly or signature on the space between the complementary clause and the printed name. Enough spaces, 3 to 4 spaces for this between the complementary clause and the signature line. The signature part also follows certain rules. Like for example kanang kinalasan sa letter kinahanglan kay nagid siya signature. Number 8. Writing signature. Okay kanang dahil ako basahon na dagan na explain charis. Like for example complementary. So dapat magkuan kita na kanang like nabitay printed name nato. Next kay optional parts of a business letter. Number 1. Attention line. This is used when the letter urgently needs to be received by the best person who can handle it. Ang mga tao kuno ba nga mao ni magdala. Number 2. Subject line. This is used in short reports to let the reader know the content of the letter immediately. Kay kanang like for example mahibaw na din sa gani kanang sa reporter Marathon Thank you. Good afternoon, everyone. I am Crystal Milpukot. I am report to number 3, identification initial reference initial. This includes the initial of the secretary or typist who took the deductions in lowercase and initial of the two dictated or deductor in uppercase. Please at the lower left hand corner of the letter to space below the last line of the signature part. So ang initial kanang mga letra nga gagmay nga lowercase ug ang initial maunay dagko na letra maunay uppercase. For example, egg dash dtd or egg bulldog go. Number 4, enclosed or enclosed reference or enclosure notation. This indicate attached materials and his typical abbreviated as INCL and placed below the reference ni initials. For example, ang enclosed or enclosed reference nations ano magsulat ka og reference sa initial sa imong letter. Like for example, spreadsheet imong mga record sa imong
grad sa imong eskwelahan. Dayon ang class records kay imong mga sample math nimo 85, Filipino 90. Then number 2, additional records. Number 5, copy annotations. This consists the names of departments of the other people who also receive this. So, ang copy annotations kay mao ni na pakita sa mga department sa ilabang naabot nila ang copy letters. So, 5.1 carbon copy annotation CCC. This notation is indicate on the original copy and all duplicate copies. For example, ang carbon notation is ipakita ang original na copy sa tanang duplicate na copy. Na ang 5.2 blood carbon copy notation BCC. This notation indicate on the original copy but indicate on the all duplicate copies. So ang blood carbon copy notation BCC dili mapakita og original na copy pero makita sa tanang duplicate ang kopya. Number 6, mailing notation. So, ang mailing notation kung mapadaka special potential service just as an email special delivery or registered mail. So, ang mailing notation is kung mapadaka sa imong mga sulat sa imong mga friends, dapat na dyan ay air email, special delivery o registered email. So, thank you.